Sa laing balita, di 32 anyos gagingong magsigig pakitas armas sa ilang lugar, sikop ni Naga Police. Ni-report magigalas June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga kining usa ka 32 anyos nga lalaki human gireklamo nga masigiling pakita matud pa siya ga armas nalunsan ni Guarda of Arrest. Nasikop ni kaganihag alas 12:50 ni kaganihang kadlawon Mayo 29, 2026 dito ni may barangay Lanas sa Dakbayan sa Naga gininadakpan giilang si Haristo Canuot Paran alias Jesse, 32 anyos, solitaw residente sa maog lugar sa investigasyon sa kapulisan. Kiniga operasyon gihimo ni kagning alas 12:50 sa kadlawon hangtod sa alas 2 sa kadlawon pinagi search sa warrant nag-issue ni Executive Judge Albi Carmelo Pescadero sa RTC Branch 12 sa City of Naga. Nasakbit gikan ni suspect kini usa ka kalibre 38 ga armas walay serial number aduna ni tulo ka mga buhi nga bala. Matud pa sa kapulisan nga dugay nang ilang gimonitor kining suspect tungod sa impormasyon nga kanunay kuno ning magdala og pusil og giingong magpakitang gilas ni sa ilang lugar atol usab nga kini mahubog ingon man bisan walay legal nga permit kining iyang armas. Giingon usab sa kapulisan nga armado og delikado kining suspect og posible kining hinungdan sa mga insidente nga mikalabutan sa loose firearms sa mga lugar. Sa buhay karon na temporaryong gitanggo nga suspect sa custodial facility City of Naga Police Station samtang giandam ng pagpasaka husto kaso ngadto sa prosecutor's office. Mga katropa, yo kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline ka vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.